जय श्री जगन्नाथ मोरिया चैनल को आपन को स्वागत। प्रथमाष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। प्रथमाष्टमी जेहेतु मांकर पूजा तेणु मांकर बसवा स्थान जो आसन रे माँ बसंती से आसन टी बदल दी किसी नुआ आसन से पकई दी गोटे चांदुआ सब माँ को आस्थान पाखे सेमती ही रही है कहीं देवादेवी पाखे चांदुआ रुहे मथा उपर रही है। जदि मथा उपर जगह न थाए ताले सामने कि पछपटे कौन जगह आप रखिपारे से चांदुआ सामने ही ठाकुर बसिकी भी पूजा पाई थांती। कौन भी पूजा हेले सब ठाकुर से सामने चांदुआ सामने ही बसिकी पूजा पाई थांते। हलदी आम देह पाई बहुत भल ता सहित हलदी पत्र जिते एंडुरी पिठा तैयारी करा जाए तार बास्ना भी बहुत बढ़िया आसे। एटी पत्र को धोईकी मु प्रस्तुत कर रखी देछि। नुआ धान को छोट छोट जेमिति मेंटा तैयारी करा जाए धान मेंटा बा धान बेंटी बहुत लोग कहती सेमती छोट छोट मेंटा प्रस्तुत करके माँ को अर्पण कर देछि। माँकर जो बड़ विग्रह अछंती एवं छोट विग्रह मध्य घरे अछंती तांको अर्पण कर देछि एवं माँ वृंदावती को मध्य नूतन धान केंडा आज अर्पण करा जाए एवं कलश रे मध्य नूतन धान केंडा बसिकी पूजा पाती नूतन वस्त्र तांको अर्पण करा जाए एवं पढ़ुआ हुंते। प्रथमाष्टमी दिन काल भैरवंकर पूजा करा जाइथाय तेणु एही अष्टमी को काल भैरवाष्टमी मध्य कहा जाइथाय। तेणु महादेवंकर विग्रह एवं नर्मदेश्वर आम घरे अछंती तेणु तांकर अभिषेक तांकर पूजा ए सब किछि जे प्रथम संतान तांको हस्तर जदि आपण करूचंती देव पूजा आज दिन रे ताले अत्यंत उत्तम कहीं तांकर दिन से आज नुआ पिंधिबे तेणु देवादेवींकर पूजा करिवे ईश्वरंकर अधिक निकटतर हेबे पिला माने। ये हूँ समी पत्र जहाँ छोट छोट पत्र थिला समी पत्र एवं फूल महादेव को अत्यंत प्रिय समी गछ मु लगे छात उपर से पत्र ही महादेव को आज दिन में अर्पण करा जायथिला। प्रथमाष्टमी पूजा विधि विषय पूर्वर मु आपन सहित वीडियो शेयर करी जहाँ जमीती पूजा विधि मु आपन को कही ठीक से भाव में प्रथमाष्टमी पूजा आज घरे आमर करा जायथिला। आज माँ कालरात्रि प्राकट्य दिवस नवदुर्गा मध्यरु माँ कालरात्रि होउचंती अन्यतम सप्तम दिन में माँ कालरात्रि पूजा करा जायथे। तेणु एही प्रथमाष्टमी जो राति से राति को घोर रात्र बोली कहा जायଥାଏ एवं एही दिन काल भैरव एवं भैरवी पूजा एका सांगरे करा जायଥାଏ। प्रथमाष्टमी को सौभाग्य अष्टमी मध्य कहा जायଥାଏ काहेकि ना चासी पुओ माने जो माने कष्ट करिकी धान अमल करिसंती से माने पाचिला धान को काटिकी आज दिन रे घर को आनी थांती नुआ धान प्रथम करी आज घर को आस्तांती एवं प्रथमाष्टमी रे नुआ धान पढ़ुआ हुंती। यह अत्यंत सौभाग्यर कथा तेणु यही अष्टमी को सौभाग्य अष्टमी मध्य कहा जायଥାଏ। बहुत दिन आपनकर गोटे प्रश्न थिला कि छोट पिला मानकु आमे केउ बली भाव रे ठाकुरंकर पूजा सिखेबा से मानकु कोन कोन ठाकुर घरे करिबा पई कहिबा। पिला मानकु आपण सब काम कहि परिबे ठाकुरंकर प्रत्येक काम आपण पिला मानकु करिबा पई कहि परिबे किंतु पिलाटीर कार्यकलाप देखिकी जदि पिलाटी के चुंगचुंगिया पिला थांदी जो माने कोनोसी जिंस नेबे तरतर के नै जिवे पड़ी जिवो हातरू एथरे लागिबा सेथरे लागिबा एबल टी कथा मानंती नाही तो एमिति छोट छोट पिला मानकु आपण ठाकुर घर को आसीबा पई देबे नाही। ये काठमाली आज दिन में प्रथमाष्टमी दिन में आम घरे समस्ते जी बड़ पिला माने से माने पिंधंती तेणु काठमाली पिंधेकी पिला मानकर बंदापना जेमती करा जाए ये सब किछि पूर्वर मु आपण मानकु कहिथिली। वर्तमान आपनको प्रश्न को मु आसुची जो पिला माने टिके धीर स्थिर पिला से माने ठाकुर घरे कथा मानिबे कथा सुनिबे से पिला मानकु आपण ठाकुर घर रे बसेकी तांको पूजा सिखै परिबे ठाकुरन को उठेइबा को तांको केबे कहिबे नाही। छोट पिला कोनोसी परिस्थिति तांको हाथ ठाकुरंकर विग्रह खसी जाई पारंती ओजन हेई थांतु बा न हेई थांतु काले खसी जिवे तेणु तांको उठेबा पई कहिबे नाही। एटी महाप्रभुंकर गीत गोविंद खंडुआ पाठ जेमति कि बड़ पिला जे तांको मथारे टिके ठाकुरंकर आशीर्वाद स्वरूप जहाँ भी ठाकुरंकर अंग वस्त्र थिबो आपण मथारे देबे बोली म आपनको कहिथिली पूर्व वीडियो रे। पिला मानकु ईश्वरंकर निकटतर करिबा पई सबुठारु भल माध्यम हेउची सेमानकु ठाकुर घर को निज सांगरे नेबे किछि किछि सेवा ठाकुरंकर करिबा पई कहिबे एवं ठाकुरंको विषय रे बसेकी आपण कथा दीपत तांको सुनेइबे जेमति कि आम धर्म विषय रे आम धर्म कोन धर्मर ना कोन धर्म गुरु किए एवं ठाकुर किए किए ठाकुरंको आमे काहेकि पूजा करूजे केउ ठाकुर केउ भली एवं सी कोन तांको मन भितर चिंता करूजंती से आपनको तांको आडू केतेटा कथा कहिबे आपण से केतेटा कथा को सुनिबे तांको कथा सुनला परे से कथा को जदी करेक्शन भी आपण करूजंती ताकू भी पूरा ठंडा मुंडरे पूरा धीर स्थिर भाव तांको कथार समाधान करिवे।
ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି, ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ତ ଆଜି ଜାଣିଲି, ଆଜି ଶିଖିଲି, ତ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବି? ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଶିଖିଲେ ନିଜ ପିଲାକୁ ସେଇଦିନ କହିବେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ପରି ମିଶିବେ, ସାଙ୍ଗ ପରି ମିଶିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଶିଖି ଶିଖି ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା 5-6 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେଣି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେଣି, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପିଲା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ପିଲା ମନରେ ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ, ସିଏ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମ ଧର୍ମରେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି, ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସେଥିରେ ପିତାମାତା, ଗୁରୁ, ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଜୀବେ ଦୟା, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା, ଭୋକିଲାକୁ ଅନ୍ନ, ଶୋଷିଲାକୁ ଜଳ, ନିର୍ବସ୍ତ୍ରକୁ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦେବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ? ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ କହିବି ଭଲ। ପିଲାମାନେ ଧର୍ମକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୟ? ଯେମିତିକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ତାହେଲେ ପାପ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଭୁଲ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇନ୍ସ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ସେମାନେ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି କର୍ମ ଫଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଦେବତା ବୋଲି ନାହାନ୍ତି କିଛି, ପାପ ହେବାର ନାହିଁ, ନର୍କରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଦେବତା ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ। ଅବୈଧ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୈଧ ସମ୍ପର୍କ କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଆମ ଧର୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କରୁଛେ ତାହା ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ପିଲାମାନେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଭୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏସବୁ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଞ୍ଜି ଯଦି ଭଲ ହେବ, ତାହେଲେ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ସଂସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜିନିଷ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବି ସେଇ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ। ଯଦି ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରୁ ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବ। ଯେମିତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦୂରରେ ରଖିବା, ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖିବା, ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ଭରିଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବେଶଭୂଷା ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆପଣ ଗୁରୁ ଚୟନ କରିବେ। ବହୁତ ମୁଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ହଁ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସିଏ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବଚନ ବି ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆମର ଭାଷା ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଚୟନ କରିଲି? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ 4 ପୀଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପରିପାଟି ତାଙ୍କର ଶରୀର, ସିଏ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଶୃଙ୍ଗେରୀର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ବସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯେ
पुरुष हेकि मध्य निज शरीर को सुंदर भाव ढांकी रखिछंती। जगतगुरु आदि शंकराचार्य मध्य सेही भली वस्त्र परिधान करुथिले। कौनसी संस्था रे जोग देबाकू ही पड़िबो नाही। आपण केवल जो ओषा व्रत पालन करुछन जेंति कि प्रथमाष्टमी पालन कले, पंचक व्रत कले, कार्तिक मास कले, आपण माँ तुलसी को पूजा करुछंती, अला नवमी पालन करुछंती, किछि भी ओषा व्रत, ए सब ओषा व्रत पछरे जो कहानी अछि देवादेवी विषय आपण जानुचंती सेही कथा को आपण को पिला को कहिबे। बास एतिकी कहिदेले धर्म विषय तांकर विश्वास पळे आसीबो एवं ईश्वर को पाप कर्म को से डरिबे, ईश्वर को विश्वास करिवे, पाप को डरिबे। पिला मन को गोटे कथा निश्चय शिखेबे, आम धर्म रे क्यों नियम पालन करा जाउची, क्यों भली पूजा करा जाउची, सब जिंस ऊपर को केबे भी आंगुली उठेबे नाही। शास्त्र अनेक, नियम अनेक, आमे सब पाठ करिने, तेणु आमे कोनोसी जिंस ऊपर आंगुली उठेबार अधिकार आमर नाही। क्यों जिंस क्यों शास्त्र रे भूल हेई पारे तो सेही जिनिस अन्य शास्त्र रे ठीक हेई पारे। तेणु शास्त्रीय नियम को सम्मान देबे जहाँकि वास्तव रे ईश्वरंकर सम्मान। सनातन धर्म को जो पिला भल भाव रे बुझीथिबो से पिला पुरुष हुंतु बा नारी विवाह पूर्वरु केबे भी निज शरीर को बा निज इज्जत को अन्य हाथ रे समर्पण करिबो नाही एवं अवैध संतान को जन्म देबो नाही। गुरु गुरुजन को अपमान करिबो नाही। पिता माता को वृद्धाश्रम रे नहीं कि छाड़िबो नाही। पत्नी को असम्मान करिबो नाही। जीवे दया ता मन रे रहिबो। कोनोसी जीवजंतु को बिना दोष रे बाड़ेई की मारिबो नाही। धर्म को, समाज को, देश को एवं देशवासी को समस्त को से निजर भाविबो एवं समाज पाई, देश पाई, निज धर्म पाई निजर कर्तव्य निश्चय करिबो। आशा करूची वीडियो आपनको पाई सहायकारी होइथिबो। आज पाई रहुची। जय श्री जगन्नाथ।